विश्वकर्मा समाज युव कमिटीर शपथ ग्रहण बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। गंजाम जिला कुशपल्ली ग्रामर मां चामुंडा मंदिर परिसर में यह शपथ पाठ कार्यक्रम होता। बिरुड़ी तालुका बढ़ईकूल समाज पक्षर सभापति जोगेन्द्र महाराणा अध्यक्षतार यह बैठक होइछि। एही कार्यक्रम में बिरुड़ी तालुका राजश्री गोविंद चंद्र महाराणा, संपादक दंडपाणी महाराणा, उपसभापति गोपाल कृष्ण महाराणा, सह संपादक किशोर चंद्र महाराणा उपस्थित थिले। सेहिभଳି कार्यकारी सभापति अमूल्य महाराणा, उपदेष्टा काशीनाथ महाराणा, सुदर्शन महाराणा, लडू किशोर चंद्र महाराणा, सभ्य हरिहर महाराणा, निरंजन महाराणा, पिंटू महाराणा, दुर्योधन महाराणा, कोषाध्यक्ष प्रताप चंद्र महाराणा, कविराज महाराणा, सीमांचल महाराणा, कामेश्वर महाराणा, सुभाष महाराणा समेत कार्यकारी कमिटी मध्य उपस्थित रहिथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାରଣା, ବାବୁଲା ମହାରଣାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଏକ ଯୁବ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବଢେଇକୂଳ ସମାଜର ସବୁ ଯୁବକମାନେ ଏହି କମିଟିରେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। କୂଳର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହ ଉପଢୋକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁବ କମିଟିର ଶପଥ ପାଠ ବେଳେ ମିଥୁନ ମହାରଣା, ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ମହାରଣା, ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା, କାଳିଆ ମହାରଣା, ସମ୍ବିତ କୁମାର ମହାରଣା, ଶେଷଦେବ ମହାରଣା, ବଂଶୀଧର ମହାରଣା, ସମୀର ମହାରଣା, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମହାରଣା, ନାରାୟଣ ମହାରଣା, ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। कोषाध्यक्ष प्रताप चंद्र महाराणा धन्यवाद दे सभा संग करथिले। गंजामरू रंजित कुमार पोलाईଙ୍କ रिपोर्ट, तीर्थक्षेत्र लाइव।